Hello, my name is Lynx. You know what it is. You've read the title. So, let's just dive in. Here comes round two. So, let's break it down. Dari line pertama. Hello, where why you? Apa lo kan beri gue rima yang unyu-unyu? It's a basic type of, attack. Gue ambil nama dia, gue switch kasih singkatannya tuh undermining dia. He tried to have this badass persona, gue bikin lah ya, oh enggak, kok lu cuma unyu-unyu. Kenapa gue pakai singkatan? Karena itu theme gue untuk yang kali ini. Nggak semuanya, tapi ya kalau kalian yang nonton pasti tahu verse 2-nya kayak gimana. Buat yang belum tahu, tungguin aja. I'll break it down even further. Silahkan berdiri di samping buat jadi mid boss, atau tetap maju dan gue bikin jadi mid floss. Ini mid boss, two syllable rhymes, tapi nggak ada metafornya. Jadi benar-benar cuman kayak rhyming yang enak gue ucapin, dan mungkin juga enak didengar lah ya. Pengertiannya adalah mid boss adalah karena lo kan bos kecil doang. Jadi I acknowledge that my opponent is some kind of boss, ada on a certain level of skill, tapi di sisi lain you're not on my level yet. Jadi lo silahkan jadi mid boss, atau lo paksa maju terus gue jadiin abon. Mid floss. That's that. Oh, mungkin lo akan bilang gue jarang konten. Tapi jangan lupa konten gue 10 out of 10. Ini, I'm not really proud of these two line karena rhyme-nya itu cuma bener-bener 10, konten, ngonten. Jadi bener-bener cuma one syllable rhyme, 10. Tapi it's a necessary line karena gue di situ menggunakan what we call the 8 mile strategy, di mana lo ngebongkar segala macam kelemahan lo supaya lawan lo gak bisa nyerang lo pakai itu. Tapi itu juga it might work, it might not work. So if you wanna do this, just think about it beforehand. Setengah battler bersiap pakai tutorial gue, Tumi lo cuma sarapan, cereal dan kue. Ini juga I'm not really proud of it because while tutorial gue dan cereal dan kue itu multi yang agak-agak slanting, tapi di sisi lain it doesn't really work as a metaphor. It's just like something that rhymes. It could work for most people. It could work in this context, but to me, I'm not really proud of it because, I always try to give my best when it comes to wordplay and lyricism. But hey, you can't do everything at every time. Terlama-lama giung kalau kebanyakan yang kayak gitu-gitu. Lalu di sini setengah battler bersiap pakai tutorial gue. Di sini gue planting sesuatu. Planting yang gue sebut sebagai image. Masih dalam tema final boss itu. Sekarang gue ada tema gue tuh ngajar. Gue tuh pengajar. Karena gue tahu suatu saat ini pasti bisa dibalikin. Bisa dipakai ulang di entah di battle ini atau di battle ke depan. Dan sebenarnya dalam konteks ini ya, dalam konteks virtual rap battle ini. To me, lu cuma sarapan, cereal, dan kue. Itu sesuatu yang disebut sebagai unfinished simile. Terkenal kayak di awal 2000-an sama Camp Young Money kayak Lil Wayne, Nicki Minaj, sama Drake gitu. Disebut juga hashtag rap karena stylenya. I'll explain this later. Tapi kasarnya gini, simile itu adalah perumpamaan. I move fast like a lightning gitu misalnya. Ada jadi like a. Nah kalau di sini kan harusnya bisa kayak lo cuma sarapan macam sereal dan kue gitu. Tapi macamnya itu dihilangin. Selain buat stylistic choice, itu juga bisa buat ngatur flow lu biar ada ruang bernafas. Tumi lu cuma sarapan, sereal dan kue. Itu jadi ketika di situ ada ketika sarapan yang berhenti itu ada tensinya turun, lalu langsung lanjut lagi sereal dan kue. Nah, kemudian gue dibales. Ada beberapa lain yang iya karena nggak mungkin juga semuanya gue bales satu-satu gitu karena it's gonna be pointless. Tapi ada beberapa yang gue bisa tarik dan repurpose. Contohnya ini. Oh ya, buat nama setidaknya gue nggak punya huruf L. Because I may never be taking L's. Karena L means lose. It's a common hip hop term. Well, common term in general. Either you get an L or you get a W. Either you lose or you win. Soalnya ini juga satu yang bisa ditarik tuh kayak lo mau ngedis gue kayak my name is L, YNX gitu. Depannya langsung dipotong my name is L gitu. Berarti nama gue L, I be taking L's gitu.
Dan ini yang mau dicoba dicapai sama Oshef. Banyak ngomong tapi dikit isi udah kayak pastel. See? Eh, itu bisa dicatat juga tuh. Banyak ngomong tapi dikit isi, udah kayak pastel. Bisanya pamer tutorial yang gue aja nggak perlu. Nah, you can see itu ketika gue ngelempar tutorial, dan gue mulai munculin bait-bait itu, bait-bait dari bait gue, itu bisa dibilang gue naruh beberapa pancingan. Jadi, gini, ketika gue menulis line yang pertama, apalagi di first verse, gue udah harus semua orang sebetulnya baiknya harus memperkirakan akan dibalas seperti apa. Jadi lo udah bisa memikirkan balasan lo nanti akan seperti apa. Mungkin nggak akan tepat, tapi paling nggak you have that in the back of your head. Jadi juga lo bisa balas dengan lebih cepat dan lebih enak juga gitu. Nah, kemudian gue juga nge-note bagian balasannya dia, bagian yang but I guess you gotta flex anything that the crowd are seeing you as. Catat dulu situ. Untuk apa? You'll see after this. I don't play with hollow rhyme, but I have hollow W rhyme C. Di satu line ini ada beberapa wordplay dan beberapa balasan juga. People might not get it on the first listen karena ya it's just a line and agak padat dalam metafor. Tapi ya this is hip hop. If everything can be catch at one listen, it wouldn't be as interesting. It wouldn't be as playful. And even if people don't catch it for the first time, it's okay. You can make something for everyone, but at least for the rapper, I'm glad I made those lines. But anyway, back to the rhyme. Hollow rhyme itu adalah rima kosong. Itu pembalasan untuk yang disebut gue tadi, banyak ngomong tapi dikit isi. I don't have hollow rhyme, but I have hollow W rhyme. Apa itu? Hollow rhyme adalah rima yang, in case lo memperhatikan selama ini, adalah yang sering gue pakai. Itu adalah rima yang punya arti berbeda, tapi secara fonetik itu mirip banget. Kayak contohnya paling sering dipakai adalah for ice cream, ice cream, I scream. See? Dari itu gitu. Jadi kayak karena gue banyak pakai hollow rhyme, gue tidak bermain dengan rima-rima kosong, gue tidak bermain dengan hollow rhyme, tapi you might miss it because I put the W, the win, inside the hollow rhyme. You see what I'm saying? Jadi disitulah poin dari line-nya. Dan itu juga balasan ketika dia menyebut nama gue, when he called me an L. And I'll show you, no, I'm not an L, I'm a W. And I'm not just saying that I'm a W, I'm going to show you that I'm a W by doing this complicated line. So, let me see. AUSHAV. Ada usaha sangat haus akan validasi. Anda udah sakit, harus ada vaksinasi. Ada upaya, sayangnya hanya ada verse ini. Itu cara gue flexing my ability, as usual. Gue masih dengan tema tadi, tema singkatan yang gue pakai di verse 1. Itu AUSHAV bisa dibikin jadi kalimat, dan kalimatnya itu bisa gue bikin rhyme 3 kali. I'm quite proud of it, to say the least. Nah, di sini juga gue memikirkan bukan hanya sekedar lawan gue yang menerima serangan gue, tapi juga gimana audiens bisa mendengar dan kayak tertarik dengan apa yang gue ucapkan, gue sebutkan. So that's also another strategy to win a rap battle because the judge are the audience. So you might want to attack your enemy, but most importantly, you have to win the audience's heart. Itu. This is hip hop. I flex my body of works and words while you flex your 2D body with lamest shirt. Gitu. Itu how I close the second verse. Dengan mengatakan kayak dia di awal kan mengatakan kayak I gotta flex anything that the crowd are seeing me as, which is being a teacher, a rap teacher. Tapi di saat yang bersamaan, teaching and all these contents are my body of works. Body of works adalah istilah untuk semua hasil karya lo gitu. Body of works and words. That's what rappers do, right?
So this is hip hop and that's what I do. Gue meninggikan diri gue dan gue menyerang dia di gue balik dengan I flex my body of works, you only flex your body. I add 2D on that karena again it's an attack. So you have to find like sweet spots yang kira-kira bakal mengganggu lawan lo gitu. Lalu ada balasan yang nanti gak akan gue breakdown di sini. Gue akan breakdown saat gue balas aja. Whichever it might be, I'm still attack. Oh yeah, no Titan. Itu juga tadi kayak gue bilang simile. Ini juga salah satu simile yang bisa dilakukan orang. I'm attack but I'm no Titan. Itu juga ada reference ke Attack on Titans, right? Tapi di sini gue balas. Gue cut bagian akhir dengan mengatakan, yes, you know Titan. You're not a Titan. Because it's my ram, that's Titan. Ini ada double entendre di situ, ada double meaning di sini. Titan dan Titan. Tight itu adalah ngomong kayak, iya rimanya keren tuh. The rap is tight. Tight itu istilah hip hop yang artinya keren. Tapi di saat yang bersamaan gue juga ngomong kalau gue yang Titan di sini. I'm tight. It's Titan, but also I'm big. I'm a Titan gitu. Got a big dictionary, my texts are richer than Brian. Ya, ada jeda yang berarti banyak hal. It's a bad joke. All in all, it's a bad and old joke, but hey. You like it, you do it. Sometimes you just gotta say what you just gotta say what you say. My texts are richer than Brian. Again, big dictionary means I have like so many words. My tags are richer than Brian. Reference to Rich Brian. You say I do low attack, you can call it kick to shin. Shin adalah namanya, tapi di saat yang bersamaan shin juga adalah tulang kering. Jadi dia bilang kayak, jadi gini, dia ngomong going for the low jab of physique. It's a low attack, it's a low blow. Iya bener. Gua nge-attack shin. Berarti gue melakukan low attack karena itu adalah kick to shin. That's a wordplay, adalah perumpamaan, dan di saat yang bersamaan itu juga punya double meaning. Flow lo berantakan, mending sekarang lo panggil Go Clean. Go Clean, RIP sekarang udah nggak ada. Itu kan berguna untuk ngerapiin yang berantakan. Ini basically just basic lah ya, lo berantakan, panggil Go Clean gitu. Tapi di saat yang bersamaan, gue juga kan menaruh image gue dari awal sebagai seorang guru rap gitu. Jadi yang gue attack dari awal tadi tuh ya paling banyak, even though kadang-kadang ada yang lain, tapi mainly yang gue attack adalah skillnya. Nunjukin bahwa I'm more skillful, I'm more knowledgeable. So basically I'm gonna school you here. That's the theme that I'm going for, gitu. Nggak cuma sekedar ngata-ngatain orang doang. Oh no, lo baru aja ngerem Workin sama Workin. Penal lo mungkin Steph Meyer, tapi gue itu Tolkien. Nah gitu. Di sini masih dengan tema I'm a teacher, I'm a school you. Jadi gue bilang kayak, lo lain banget sih ngerem Workin sama Workin. Lo nggak bisa mikirin kata lain. Gitu. Despite the fact that tadi gue juga ngerem 10 out of 10 ya. 10 sama konten. Which is like equally as cheap. But hey, if you wanna attack sometimes lo nggak perlu ngaca. Yang penting lawan lo nggak nyadar. Penal lo mungkin Steph Meyer, tapi gue itu Tolkien. Lo mungkin oke, tapi gue lebih oke. Lo mungkin Steph Meyer, tapi gue itu Tolkien. Lo mungkin nulis novel Twilight, tapi gue nulis Lord of the Ring, gitu. Yang dua ternyata bukan cuma dimensi, balik ke atas, perkara flexing, ya 2D body, tapi juga jumlah syllable yang lebih jadi multi. Kan sahabat masih dengan tema pengajaran, masih dengan tema I'm a school you, masih dengan tema gue menyerang teknik dan ngata-ngatain his technical ability. So, that concludes it. Ya masih ada 2 battle lagi kalau gue lolos di semifinal. Di semifinal gue akan lawan Suyu Hortensia. Should be around this week. Whenever gue upload ini. So, don't forget to vote for me waktu lawan Suyu nanti. Dan, yeah. I guess that's all. See you in the next video. Bye-bye.